aku mau kasih kamu sesuatu. And I give her like this. She walk away. She found the trash and put that on the trash like nothing. And I saw that. So that's why I feel like, oh man, I hate that. I got that trauma. Crying, it's my birthday. My bad. Hi all, Nando's here. Now is 6th of March 2026 and this day it's my birthday. Hadiahku kali ini aku beli ini. Ini adalah buku Self-Talk Journey. Mungkin bisa jadi rekomendasi buat kalian ketika kalian mau journaling, kalian pengen knowing yourself better. So I think you must buy this book. Isi dari buku itu kosong, cuman ada pertanyaan dari setiap lembar. Yang dimana pertanyaan itu mengarah ke what the things inside you. Example, apakah kamu takut sendirian? Or maybe, kenapa kamu menyembunyikan perasaanmu dari keluarga dan sahabat? Or, bagaimana caramu merayakan diri sendiri? So, this book will teach you to telling your secret. Yang selama ini kamu keep by yourself, you must write down here. Seperti apa yang membuat kamu sedih, apa yang mungkin menjadi your trauma. So, this book will help you to self-healing. So I write down my name here. This book is belong to Nanda Fadila. Dan aku merasa ini perubahan yang besar banget buat aku karena aku bisa merayakan ulang tahunku sendiri. Aku nggak pernah ngerayain ulang tahunku. Begitupun juga orang lain. Aku juga jarang memberi mereka gift karena aku merasa takut. Aneh kan? So I have one story. Aku anak terakhir dan aku have one sister. When I was 9 years old, dia nggak ada di rumah. Cause he's at the boarding school and I always go there every 1 week. Ketika hari penjengukan dia, itu pas banget di hari ulang tahunnya dia. And aku sebagai anak 9 tahun, I just want to give her surprise. Karena sewajarnya adik ke kakak. Dan waktu itu aku decide, aku mau bikin wayang-wayangan box dus gitu, terus kita guntingin satu persatu, kemudian kita pasangin tali yang dimana itu nanti bisa dipakai kan, like wayang-wayangan. Untuk anak usia 9 tahun ya mungkin it's a little bit challenging, but I love it because I know that I want to give her surprise, right, as her sister. Kemudian aku bikin surat, aku make di komputer waktu itu, terus aku bikin dalam bahasa Indonesia. My sister in boarding school, you know, like Islamic boarding school. So I decide yang tadinya bahasa Indonesia itu, kemudian aku blocking all yang udah jadi itu, dan aku ganti bahasanya ke bahasa Arab, which is not translate, cuman diganti ke bahasa Arab, ngerti gak sih? Dan aku juga gak ngerti at the time, dan aku merasa dan berpikir bahwa oh my sister will know about this, karena dia kan di boarding school, which is pasti she know about that. Yang sebenarnya surat itu akhirnya jadi gak kebaca. I wrap that kado, kemudian kita jenguk dia, nanti selesai orang tua gue ngobrol sama kakak gue, and in the end like, surprise, I give you this, gitu kan. In the end, gue bilang, aku mau kasih kamu sesuatu. And I give her like this. Ta-da, like that. Like, ta-da. You know, I'm not close with my sister. I just want to more closer with her. You know, her with her not happy face. Just wrap it up. Yang penting kelar. Wrap it up and then, yep. See that, the wayang-wayangan things and just no reactions. Kemudian dia buka kertasnya, terus dia baca kayak, apa nih? Gue baca, but in the more bad way, you know, like more in the bad word. And then, yep, dia informasi itu di depan gue. She walk away, dan gue masih ngasih dia salam perpisahan, which is like this, with the smile. And before she go to her dormitory, she found the trash and put that on the trash like nothing. And I saw that, so that's why I feel like, oh man, I hate that. I got that trauma. For that age, aku merasa tidak dianggap sebagai seorang adik. I know it's not about the effort, right? It's about like sister to her sister. Dari situ aku mulai nggak suka untuk dirayain. Dan aku sudah mulai tidak merayakan ulang tahun semua keluargaku. Karena aku takut ketika aku memberikan mereka hadiah, they will do the same things, you know. Sorry, I'm crying, it's my birthday, my bad. Dan akhirnya itu menjadi habit sampai aku udah besar. So I don't give a fuck with other people's birthday. And also I don't give a fuck with my too. Dan aku sekarang mau realize and accept that it's okay to feel that way, but you must to heal. Kamu harus tetap sembuh, at least for yourself. You must celebrate your day. So that's why I decide to buy this book. And I buy something that I love. Ini untuk pertama kalinya aku memberikan hadiah untuk diriku sendiri di hari ulang tahunku. I bought this. Aku suka banget coklat.
Let's say buy this. Kalau kamu suka bunga, belilah bunga untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu suka coklat, belilah coklat untuk diri kamu sendiri. Kalau kamu suka boneka, belilah boneka untuk diri kamu sendiri. If you want it, just buy it. Yang terpenting itu bagaimana kamu bisa men-treat diri kamu sendiri. Misalnya, you want that flower, sedangkan diri kamu sendiri nggak bisa untuk beliin itu, tapi kamu pengen orang lain untuk beliin kamu. So, how can other people treat you ketika kamu nggak bisa beliin flower for yourself, right? I'm fine with my sister right now. Waktu 9 tahun itu aku belum paham situasinya. On my point of view right now, maybe she's have the tough day at the day or whatever, we don't know about that. Masalah penerimaan orang terhadap kita itu bukan our control, right? Mereka mau seneng mau enggak, it's whatever. Yang penting itu ya dari kita. Ketika kita pengen ngasih sesuatu ke orang, usahakan kalau kita tuh memberi atas dasar kita senang melakukannya, bukan karena kita pengen nyenengin dia. Karena untuk masalah menyenangkan orang itu ada urusan di dia. At the time akhirnya dia nggak seneng, so you will get hurt. So you must to have the mindset kamu ngasih barang itu tuh karena kamu pengen kamu seneng. Mungkin dia juga seneng ya, it's whatever. Yang penting kamu seneng untuk ngasihnya.